बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 जुलाई जुमेरात का दिन, ये दूसरा वीलॉग और एक दफ़ा फिर जंगो जदल के मामलात पाकिस्तान समेत इस वक्त ईरान और मिडल ईस्ट में बड़े ही खतरनाक मामलात हैं। तफसील में आपके सामने रखता हूँ क्या क्या हो रहा है, किस तरह के हमले हो रहे हैं। पहले तो आयतुल्लाह खamenei की तदफीन के दौरान ईरानी मिसाइल इस वक्त अमरीकी अड्डों के लिए डरावना ख्वाब बने हुए। उर्दन, इराक, बहरीन, कुवैत, इस वक्त क्या हो रहा है। तदफीन के दौरान ईरानी और अमरीकी जहाज़ों की फ़ज़ाओं में परवाज़ें, बुशहर में एटमी प्लांट पर भी हमले, और लाखों ईरानी अवाम सुर्ख रंग में आज क्यों ढल गई। और अबनाए हरमज़ में भी नेवी का महाज शुरू, इराक के बॉर्डर पर ज़मीनी दस्तों की पहली बड़ी लड़ाई, और ईरान की फ़ौज इराक दाखिल। ट्रंप को भी आज गालियों का जवाब मिला है। और नेटो के साथ ट्रंप के मामलात भी ठीक नहीं हो सके। तुर्की के F-35 जहाज़ों का मामला बड़ा हो गया। यूनान और नेटो के चीफ भी सामने। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एक बार फिर झड़पें, शदीद झड़पें, बड़े हथियारों के इस्तेमाल भी। और कश्मीर में रावला कोट ऑपरेशन के नाकाम के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने तमाम मुज़ाकरात ख़त्म करके मुजफ्फराबाद की तरफ 15 जुलाई को लॉन्ग मार्च का ऐलान दमादम मस्त कलंदर कर दिया। बलोचिस्तान में सूरत हाल मजीद कशीदा, शाहराहों की खतरनाक वीडियोज़ और फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ इजलास में शरीक। मुल्क में लाशों का ढेर, वज़ीर दाखिला मौज मस्ती में बैरून मुल्क, ना ख़त्म होने वाले दौरे। और खान की कैद पर भी आज पहली दफ़ा यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीरों ने वज़ीर कानून से सवालात उठाए हैं। ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ, तज्जिया भी इसमें होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बार फिर दिन के वक्त अमेरिका के हमले और रात के वक्त ईरान के। आज जो दिन के वक्त अमेरिका के हमले हुए हैं, ताज़ा तरीन उसमें कुछ घंटों की जो अभी रिपोर्ट आई है, उसमें अमेरिका ने के साथ इस बहरीन भी शामिल है इस जंग में, ईरान पर हमले करें। और ईरान के ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बुशहर पर दोबारा बमबारी की गई, बड़ी ख़तरनाक किस्म की, जिसका ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि एक क्रूज़ मिसाइल यहाँ पावर प्लांट के करीब भी गिरा। ये वाहिद इनका फाल जोहरी बिजली घर है। पावर प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन मलबा या उसके श्रैपनल, जो उसके टुकड़े जो वो जोहरी तनसीबात पर गिरे हैं, लेकिन कोई ताबकारी के ख़तरे की तस्दीक नहीं हुई। ये जोहरी तनसीब का नुकसान जो बड़ा ख़तरनाक मामला है पूरे खित्ते के लिए। अमरीकी जो 22 रैपर जेट है एक, वो ईरान की एटमी तनसीबात इस्फहान के ऊपर भी उड़ता हुआ नजर आया। और चाबहार के ऊपर भी हमले हुए, जहां इस वक्त बहरिया, आपको पता है, नाकाबंदी की जाती है। उस टावर को भी नुकसान पहुंचा। शिराज में जो ईरान के शहर में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स है, वहाँ भी हमला हुआ। ये दिफाई और हाईटेक शोबे की बड़ी अहम स्ट्रेटिजिक मरकज़ है, और इसमें भी कोई ख़ास तफसीलात नहीं आई, धुआं ही सिर्फ उठता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो ईरान के फ़ौजी अड्डे ज़ाहिदान पर भी हमला हुआ, जो 17 जून के बाद इस इलाके पर पहला हमला था। कीश और बंदरगाहों समेत जनूबी ईरान के मुतअद्दिद मकामात को दोबारा निशाना बनाया गया। और इन कार्रवाइयों के फिर जवाब में ईरान के जो जवाबी हमले थे, उसमें सबसे पहले उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले हुए। और ईरान की जो फौजी कार्रवाइयाँ थी बड़ी तेज़ी से थी, और इस दफ़ा ये एक मकाम से नहीं हुई, ये ईरान के मुख्तलिफ 3 इलाकों से, खमीन, रोमिया और तबरेज़ से, यहाँ 10 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए। उर्दन में अल-मवाफ़िक सुल्ताना एयरबेस पर, वहाँ जो अल-अर्ज़क एयरबेस भी, 2 एयरबेसिस पर हमले हुए। कमांड कंट्रोल सेंटर पर ईरान ने अमेरिका के हमला किया, ये दूसरा मरहला था। और यहाँ बाकायदा ऐलानात मार्कर से लिखकर पैगाम से भेजे जा रहे थे। कुवैत में 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 300 ड्रोन हमलों का कुवैत की मिनिस्ट्री सारा हिसाब किताब बयान के तौर पर जारी कर रही है। ईरान ने फिर इराकी कुर्दिस्तान में भी वहाँ कुर्द फोर्सेस पर, अमरीकी अड्डों पर हमले किए। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमेरिका की विक्टोरिया बेस पर वहाँ इनका मिसाइल लगा। और फिर ईरान ने इराक के शहर अरबाइल और अमरीकी फ़ौजी जो सफारत खाने, इनकी एम्बेसी है वहाँ, और वहाँ हदीर एयरबेस है, वहाँ पर भी अमरीकी कौंसल खाना है, दुनिया का सबसे बड़ा बल्कि अमरीकी कौंसल खाना है, वहाँ पर भी ये फ़ौजी अड्डा भी है इनका। और वहाँ सायरन भी बजते रहे, लोगों को निकाला भी जा रहा था। और पासदारान इनकलाब ने आज ये ऐलान भी किया है कि वो जनाजे से फारिग होकर फिर आज रात ख़तरनाक जवाब देंगे। तो आज रात फिर बड़ी भारी होगी, किसके लिए वो देखना है। ज़मीनी फ़ौज जो इराक की कुर्दिस्तान सरहद से मामला शुरू हुआ, कुर्दों की सूरत में दाखिल करने का ये पहला मरहला था, लेकिन ईरान ने इस पर काबू पाते हुए जो अपनी स्पेशल फोर्सेस वहाँ तैनात की, उन्होंने हमला भी नाकाम किया। और ज़मीनी पेशकदमी में वो बल्कि इराक के कुर्दिस्तान में भी दाखिल हो गए, और ये बहुत बड़ा दस्ता था। इसके साथ जो कुवैत की सरहद मुंसलिक है इराक से, वहाँ पर भी ईरानी फ़ौज तैनात की गई है। और अमेरिका के तस्वीर दावे ये है कि इन्होंने ईरान के सबसे बड़े गैस और पेट्रोकेमिकल मरकज़ असलविया पर हमला किया है। और पार्स स्पेशल एनर्जी इकनॉमिक जोन है, यहाँ पर कुदरती गैस के ज़खायर हैं, और वजह ईरान को मुआशी नुकसान पहुँचाना, इनकी सरमायाकारी और पैदावार को मुतासर करना। अभी तक इन हमलों में भी कोई नुकसान की तफसीलात नहीं आई। जवाब में ईरान ने अबनाए हरमज़ पर अपने मुकम्मल कंट्रोल को, कब्ज़े को बढ़ा दिया है, क्योंकि ये पूरी जंग, आपको पता है, अबनाए हरमज़ ईरान का जंग का जीतने का सबसे बड़ा इनाम है, और इसे ईरान किसी सूरत छोड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसे बंद करवाना ज़ाहिर बड़ा आसान है, क्योंकि जो फ़ौजी हमले हैं उनसे इसे महफूज नहीं किया जा सकता जब तक वहाँ जो बहरी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं ये जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त ना दे, जो बारूदी सुरंगें, ड्रोन्स और
मिसाइल हमलों से बच नहीं सकते, उस वक्त तक ये बहरी ट्रैफिक शुरू नहीं हो सकती। अब दाए हरमस पे कंट्रोल के लिए ये ईरान जंग लड़ रहा है तीसरी दफ़ा, और मुज़ाकरात में भी जो सबसे बड़ा मजबूत दबाव का ज़रिया वो यही है। खलीजी ममालिक अमरीका पर जोर डाल रहे हैं, तमाम अरब ममालिक, कि ईरान के ज़ेर असर ये समुद्री रास्ता जो ऐसे किसी सूरत हिस्सा न बनने दिया जाए। और दोनों ममालिक, ईरान अमरीका, इस मुश्किल में ज़रूर है, फौजी कशीदगी दोनों नहीं चाहते, लेकिन दोनों पीछे नहीं हट सकते। और यहाँ ओमान का बड़ा अहम किरदार नज़र आ रहा है, जो न्यूट्रल मुल्क है, एक गैर जानबदार और आबनाए हरमस के मामलात हल करवाने की शायद हैसियत भी रखता है, क्योंकि ये ईरान से फ़ीस और महसूल पर भी तैयार है और अमरीका के लिए आबनाए हरमस खुलवाने के लिए भी तैयार है। अब इसीलिए ईरान जल्दी जल्दी अपनी तेल की जो बरामद है उसमें भी इजाफा कर रहा है। इन्होंने इस जंगी सूरत हाल के पेश नज़र 1 करोड़ बैरल तेल भी बरामद किया है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगले दिन क्या होने जा रहे हैं। ईरानी कौम भी ज़ाहिर है उसी तरह साबित कर रही है, ऐसे लगता है ये किसी दूसरे किसी सियारे की मखलूक है, खौफ इनके अंदर मौजूद नहीं है। अमेरिका की जिस तरह बमबारी हो रही है, आप देखें कि जो शहर मशहद है जहाँ इस वक्त मुकम्मल लाल रंग, ये कहीं वीडियो चल रही होगी, इंतकाम का जिसे रंग कहा जाता है, लिबास और झंडे इनके, ईरान की कौम अपने रहनुमा के साथ खड़ी है। मशहद की जो गलियां हैं, मोहल्ले हैं, बाजार हैं, चौक हैं, वो इंसानी समुंदर नज़र आ रहे हैं। भरपूर बमबारी वहाँ हुई, जिसका ट्रंप ने दावा भी किया था कि मैंने फ़ज़ाइया तो ख़त्म कर दी। ये जंग के तीसरे मरहले में इनके MiG-29 जहाज़ आज अपने सुप्रीम लीडर के जस्ते खाकी को तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहे थे। नीचे ज़मीन पर मशहद में लोग देखें, फ़ज़ाई जायज़ा देखें। अब मशहद वो शहर है जहाँ इनकी तदफीन होनी है, इनका जस्ते खाकी लाया गया और इनडायरेक्ट मशहद पर हमला भी हुआ। तेहरान से मशहद जो रेलवे लाइन्स आती हैं, उन ट्रैक्स पर ये हमला हुआ। ये सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत के लिए ज़ाहिर है जो लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग, उन्हें देख के इन्हें खौफ आ रहा है कि रजीम चेंज ऑपरेशन की तो धज्जियाँ बिखर गई। और मशहद पर हमला भी शायद इसीलिए था, यहाँ जो बिल्डिंगों पर जनाजा जहाँ से गुजरा है वहाँ बड़े बड़े बैनर्स में ट्रंप और नेतन्याहू को जो धमकियाँ और जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, वो सड़कें गलियाँ बैनरों से भरी हुई हैं। अवाम के हाथों में भी वही प्ले कार्ड उठाए हुए हैं जिसका ट्रंप ने कल खुद जिक्र भी किया। बहरहाल आज रात अंदाज़ा होगा कि ईरान का जवाब किस शिद्दत से आता है। और इस दौरान इसराइल के हालात अब ये हो चुके हैं, जो ताज़ा तरीन खबर कि नेतन्याहू की मुखालिफ जमात लिकुदा पार्टी जो है वो सर्वों में आगे निकल गई है। अवामी राय है, ज़ाहिर इंतखाबी नतीजा तो नहीं, लेकिन का मेन स्ट्रीम तमाम चैनल्स दावा कर रहे हैं कि गाइडन आज़ीकोट जो है वो इसराइल का अगला मुमकिन वज़ीर आज़म होगा, इसलिए जंग में शिद्दत ज़रूर आएगी। पाकिस्तान की तरफ आएँ, जहाँ बगैर किसी जंग के इस वक्त आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ज़िला खैबर में दरा बाबा के पास और वादी तीरा के जो सरहदी इलाके हैं, वहाँ अफगानिस्तान के साथ झड़पें बड़ी तेज़ी से जारी हैं। मकामी लोगों का कहना है कि धमाकों और शदीद फायरों की आवाज़ें आ रही हैं और हालात जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने के हैं, लेकिन हालत यह है कि कश्मीर हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। अवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई को बुध के दिन से रावलाकोट से मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और ये रावलाकोट ऑपरेशन के बाद, मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुआ। और वहाँ कश्मीरी भी ईरान के लोगों की तरह गोलियों की तड़तड़ाहट में पुरअमन बैठे हुए हैं। जो वीडियोस बड़ी मुश्किल से आ रही हैं, वहाँ देखें कि पुरअमन लोगों पर रॉकेट लॉन्चरों से हमले भी नज़र आ रहे हैं। पहली नज़र में आप देखें तो ऐसे लगता है कि लेबनान में या फ़लस्तीन में इसराइल की फ़ौज का है, लेकिन वो वर्दियों से पता चलता है कि ये वहाँ की पुलिस की वर्दियाँ हैं। कश्मीरी वहाँ पुरअमन अंदाज में बैठे हैं, कोई मुज़ाहमत, कोई असलहा उनके पास नहीं, कोई अनारकी की सूरत हाल नहीं। लेकिन जिस अंदाज में मशरक़ी पाकिस्तान में जुल्म हुआ, जहाँ पूरी पूरी गली मोहल्ले टैंकों से उड़ा दिए जाते थे, खुदा न ख़्वास्ता मामलात कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि कहीं कोई बमबारी या ड्रोन शुरू ना हो जाए। इंटरनेट बंद है कश्मीर और बलोचिस्तान में, इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। जैसे मशरक़ी पाकिस्तान के वक्त मगरबी पाकिस्तान के लोगों को पता ही नहीं था वहाँ क्या हो रहा है। अभी एक नौजवान सरदार नासिर नज़ीर नामी जिसकी वीडियो नज़र आई, जो ये वीडियो बना रहा था, उसके सर में गोली स्नाइपर शॉट्स के ज़रिए मारी गई। जुर्म क्या था वो हालात बता रहा था वहाँ के। आप अंदाज़ा करें कि मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते थे, वहाँ क्या है, हिंदुस्तान की साइड में, जहाँ लद्दाख और कारगिल में इस वक्त ये हालत है कि आयतुल्लाह खamenei का शहादत का जनाजा मशहद में है, लेकिन कारगिल लद्दाख में अलामती ताबूत निकाले जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की साइड पर लोगों के सचमुच ताबूत निकल रहे हैं। DGSPR की आप बातें सुने तो वो कहते हैं जी सब कुछ भारत कर रहे हैं। ये 4 दिनों में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात वो कहते हैं हिंदुस्तान ने करवाए। आज़ाद कश्मीर में अगर अवामी एक्शन कमेटी निकले, वो भी हिंदुस्तान करवा रहा है। मुल्क में तहरीक इंसाफ और जलसा जुलूस करे रोकने के लिए जो तवाई फेरें, वहाँ भी भारत के साथ ताल्लुक़ जोड़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जो दहशतगर्दी हो वो भी अफगानिस्तान और उसके पीछे भारत होता है। पाकिस्तान का पानी भी भारत ने बांध, यानी हर चीज़ भारत भारत भारत, उनकी जिम्मेदारी, उनकी मशहूरी, लेकिन ये एक्शन नहीं लेते। अगर इनके पास में पक्के सबूत हैं तो मैदान जंग भारत को बनाए भाई, अपने मुल्क के शहरियों को आप क्यों अगवा करते हैं, उन्हें क्यों मिसिंग पर्सन बनाते हैं, यहाँ क्यों ऑपरेशन करते हैं, उन्हें रोके, उन्हें क्यों नहीं रोक सकते। भारत ने पहलगाम के मामले पर एक्शन लिया था तो ये एक्शन ले। यहाँ तो लोगों के कान पक्के हैं यकीन करें भारत का सुन सुन के। ये कहते हैं जी बलोचिस्तान की तरक्की जो है दुश्मनों से हजम नहीं हो रही। तरक्की जरा चेक तो करें, CPEC तो बंद है,
چین تو وہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیکورٹی کے حالات دیکھیں. ریکوٹک نے 2027 تک اپنی تمام کارکنی روکی ہوئی ہے, سرمایہ کار سارے بھاگیں. ایک واحد ایئرپورٹ چین نے $250 ملین کا بنایا, ویران نظر آ رہا ہے. گوادر پورٹ کے بھی یہی حالات ہیں, تجارتی شپ نظر نہیں آتے, انٹرنیٹ فون سگنلز وہاں بھی بند, دکانیں بند. یہ کون سی پتہ نہیں ترقی ہے جس کا دشمن برداشت نہیں کر سکتا. 4 سے 50 لوگ تقریباً روزانہ مارے جاتے ہیں, سیکورٹی فورسز کی شہادتیں الگ اور باقی عام لوگوں کی الگ. یہ پتہ نہیں کون سی ترقی ہے. وہاں بھی انٹرنیٹ نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ, ورنہ وہاں کی جو خطرناک ویڈیوز دیکھیں تو خوف آتا ہے دیکھ کے. حقیقت میں ابھی ایک تازہ ترین ویڈیو میں دیکھ رہا تھا بلوچستان میں, وہاں باقاعدہ شہراؤں پر بارود کی بو, گولیاں, انسانوں کا لہو, ہر گلی کوچہ ایسے لگتا ہے غزہ بنا ہوا ہے. آل پارٹیز کانفرنس میں سردار اختر مینگل اور محسن داوڑ کی اب باتیں سنیں, سارے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں. اسے تمام میڈیا چینلز پہ کوریج نہیں دی جاتی اور ان کی وہی رٹی رٹائی باتیں. یہ امریکہ ایران کو میز پر بٹھانے عظیم ثالثی کے لیے فیلڈ مارشل شہباز شریف کوئٹہ پہنچے ہوئے ہیں, اپنے ملک میں لوگوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں. شہباز شریف کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان, جہاں صوبائی ایپیکس کمیٹی جس میں فیلڈ مارشل, گورنر, وزیر اعلیٰ, لیکن جس کا کام ہے وہ غائب. یہاں دیکھیں طاقت کے ذریعے حالات پر آپ قابو نہیں پا سکتے. یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ایران امریکہ کی اسرائیل کی ہو رہی ہے یا روس یوکرین کی ہو رہی ہے. انتہائی طاقتور فضائیہ ہے, طاقتور فوج ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ممالک پر قابو نہیں پا سکتے. دہشت گردی سے کوئی جنگ لڑ کر قابو پا سکا ہو تو وہ بتا دیں. ان تمام معاملات میں مذاکرات ہوتے ہیں اور ان معاملات میں بھی آپ دیکھیں کبھی کوئی حاضر ڈیوٹی جنرل یا ریٹائرڈ جنرل, نہ امریکہ, نہ ایران, نہ روس, نہ یوکرین ان کے نظر نہیں آتے. وہ وطن کے دفاع کے لیے لگے ہوئے ہیں بھائی, جن کا کام, یہ دنیا کا اصول ہے. دیکھیں جرنیل فوج میں جو ٹریننگ لیتے ہیں وہ جنگ کی ہوتی ہے, امن کی نہیں, مذاکرات کی نہیں ہوتی. وہ جنگی پلان بنا سکتے ہیں, معیشت نہیں ٹھیک کر سکتے, دفاع کر سکتے ہیں یا حملہ کر سکتے ہیں. ان کے اندر لچک نہیں ہے. پاکستان کے حالات میں جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ عوام ہو وہ لچک دکھاتی ہیں. ہارڈ ریاست تو کبھی لچک دکھا ہی نہیں سکتی. اسی لیے منتخب لوگوں کو جب ہٹا کے جرنیل لائیں یا ان لوگوں کو مسلط کریں تو پھر ملک بنانا ریپبلک ہی بنتا ہے. ابھی یہ دیکھیں طاقت کے ذریعے یہ اس لیول پر معاملات گرائے گئے ہیں کہ اگر آج یہ اقتدار ختم بھی ہو فیلڈ مارشل کا تو شاید عمران خان بھی اکیلے معاملات کو ٹھیک نہ کر سکیں. یہ تو شہباز شریف, نواز شریف, زرداری, مریم نواز, محسن نقوی, امپورٹڈ ٹیکنوکریٹس یا قومی حکومت سے حالات ٹھیک کروانا چاہتے ہیں. حل سیدھا سا صاف شفاف الیکشن, عوامی حکومت, جہاں فوج سمیت تمام ادارے قانون کو آزاد کر کے, عدلیہ کو آزاد کر کے, قومی حکومت ہی عوامی حکومت, پھر ہر بحران سے نکلتے ہیں کیونکہ عوام لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی جنگ جیتتے ہیں, بڑے سے بڑے بحران سے نکلتے ہیں. کورونا میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان سے قوم کھڑی تھی, اس بحران سے آپ نکل آئے. ایران, افغانستان, جاپان, ویتنام, یہ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں لڑ کر دوبارہ معاشی سطح پر کامیاب ہوئے ہیں. جہاں سیاسی حکومتیں اڑائیں, فوج کا قبضہ ہوا, وہاں حکومت چلانے میں میانمار, مصر, شمالی کوریا, کانگو, برکینا فاسو, نائجیریا, صومالیہ, سوڈان, دیکھ لیں آپ, یا تو ملک ٹوٹ گئے یا سول وار, انارکی یا معیشت کی تباہی. یہ 4 سال میں پاکستان کے حالات میں آپ دیکھیں, خارجہ پالیسی, پڑوسیوں سے تعلقات, معیشت, امن و امان, دہشت گردی, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یہ دہشت گردی سے نکلنا نہیں چاہتے کیونکہ اس میں ملتی ہے امداد اربوں ڈالرز کی. 2002 سے 2018 تک $33 ارب ملے ہیں عمران خان کے دور سے پہلے تک. آج دہشت گردی ختم ہو, امداد ختم. دہشت گردی دیکھیں ختم ہو تو پھر فوج کی کیا ڈیوٹی, بیرونی حملوں سے ملک کا دفاع, سرحدوں کی حفاظت, قدرتی آفات یا امدادی کاروائیاں یا اقوام متحدہ کے مشن. یہ ترکی ابھی نیٹو کی دوسری بڑی فوج ہے. دہشت گردی ختم کی تو کہہ رہے ہیں ہم بیکار بیٹھے ہیں, ہمیں کسی جنگ میں بلائیں. کل خود طیب اردغان نے کہا ہے جب اپنے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے 25 سال ہو جائیں اور آپ جنگ نہ جیت سکیں, دہشت گرد ختم نہ ہوں, امن نہ ہو, تو پھر مسئلہ آپ کی پالیسی اور آپ میں. آپ اس کمیٹی میں دیکھیں صرف یہ جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں, محسن نقوی وزیر داخلہ ہے, اس کا کام ملک کے اندر امن و امان کا ہے. یہ کہاں بیٹھا ہے, اقوام متحدہ میں. یہ وہاں اقوام متحدہ کی سیکرٹری سے مل رہا ہے. ایران امریکہ کی جنگ بند کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں بلوچستان, آزاد کشمیر, خیبر پختونخوا تینوں جل رہے ہیں. اور یہ پاکستان کو چھوڑ کے دنیا کے ہر امور میں دلچسپی. وجہ کیا ہے, یہ عوامی وزیر داخلہ نہیں, یہ ملک پر مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں. اور جب ایسے ملک مسلط کریں تو حال کیا ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں, دیکھیں فاطمہ جناح کی آج برسی ہے اور یہ اس وقت کی سب سے بڑے یزید ڈکٹیٹر عامر فیلڈ مارشل ایوب خان نے غدار قرار دیا, نیشنل سیکورٹی رسک قرار دیا. ان کی کردار کشی ذوالفقار علی بھٹو نے کی کہ شادی کیوں نہیں کرتی. یہ بیانیہ اس وقت فیلڈ مارشل نے کیا بنایا کہ بہن بھائی یہ اور قائد اعظم کیوں رہتے ہیں اکٹھے. ان کی غلیظ باتیں تھیں کہ برطانوی صحافی رو پڑتے تھے سن کے کہ کون لوگ ہو تم, یہ مادر ملت ہے تمہاری, اپنی ماں پر الزام لگاتے ہو. وجہ کیا تھی, عوام ان کے ساتھ کھڑی تھی, عوام میں ان کی حمایت تھی. ان کا مینڈیٹ چھینا,
پاکستان توڑنے کی بنیاد رکھی. مشرقی پاکستان کا شیخ مجیب پہلی صف میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا. پھر جو سلوک فاطمہ جناح کے سے ہوا، شیخ مجیب نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ رہنا ناممکن ہے. غسل جنازہ جب ان کا ہوا تو ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں فاطمہ جناح کی، انہوں نے غدار قرار دیا. اور جس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے، آدھا مشرقی پاکستان ٹوٹا اور 3 صوبوں میں اس وقت جو آگ لگی ہوئی، اس کی یہ بنیاد تھی. یہ فاطمہ جناح کا اقتدار مان لیتے، شیخ مجیب کو مان لیتے تو آج پاکستان ایک سپر پاور ہوتا. جو کام ایوب خان سے فاطمہ جناح نے کہ یہی کام آج عمران خان سے کر رہے ہیں، اس کی بہنوں سے کر رہے ہیں. عمران خان کو غدار، نیشنل سیکورٹی رسک، اس کی کردار کشی، یہ سب کچھ آپ دیکھ لیں. فاطمہ جناح کو ہٹا کے کن لوگوں کو لائے؟ وہی لوگ جو آج پاکستان میں، یہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اس نے فوج پہ الزام لگایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ آصف زرداری جو صدر ہے، اس نے فوج کو کہا میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. نواز شریف کے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم لگایا، جو کہتا ہے طالبان جو کرے کے پی میں کریں، پنجاب نہ آئیں. اور نواز شریف نے کہا ممبئی حملے ڈان لیکس میں فوج نے کروائے. یہ وزیر اعظم ہے. اور خواجہ آصف تینوں جنگیں ہارنے کا، فوج کے بجٹ کا، فوجیوں کی شہادتوں کا مذاق اڑانے والا، وہ وزیر دفاع. اب اندازہ کرو، جس نے کہا یہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، اسے غدار کہہ کے جیل میں ڈالا، کہہ دے تنہائی میں ڈالا، اور یہاں چور ڈاکو اور انہیں لے آئے. اب دیکھیں جن لوگوں کو لگتا ہے نا اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نظام بنا لیا ہے. آپ کبھی چک شہزاد اسلام آباد پرویز مشرف کا فارم ہاؤس دیکھیں جگہ، آپ کو بڑا سکون ملے گا. یہ دنیا کے ہر ڈکٹیٹر کی طرح تا حیات یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ یہاں ایک شاندار زندگی گزاروں. بم پروف گھر، مطلب بڑے وسیع باغات، جاگنگ ٹریکس، قیمتی مہنگی ترین لکڑیاں، مہنگی ترین ٹائلیں دنیا سے منگوا کر، اندر بجلی گیس سمیت ہر قسم کا اپنا نظام، ٹرانسپورٹ تک کا. حالت جس طرح اس کی ہوئی، ملک سے بھاگا، جلا وطن ہو کے کیسے لایا وہ آپ کو پتہ ہے. کیسے دفنایا گیا، یہ عبرت کا مقام ہے کہ چند دن بھی اس گھر میں نہیں رہ سکا. اور یہ بات صرف اسے نہیں، تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو اقتدار کے لیے لگے انہیں سمجھنی ہوگی. دیکھیں ایک بات میں آج بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں. پنجاب پر ہمیشہ یہ قیادت پر الزام لگاتے ہیں جی بزدل ہے، نکلتے نہیں. آپ کبھی غور کریں، کوٹ لکھپت کے قیدی سارے کے سارے پنجاب سے. عمران خان کے ساتھ جو جیلوں میں اس وقت لوگ موجود ہیں، خواتین، بزرگ، بوڑھے، بچے، یہ پنجاب کی قیادت ساری کی ساری. یہ ثابت کرتا ہے کہ رنگ، نسل یا خطہ یہ کسی کو ممتاز نہیں کرتا. نظریہ بلو پاسپورٹ سے مرات تک اگر کوئی بے وفا ہو جائے تو اس کا قصور خطہ یا قوم نہیں. خیبر پختونخوا کی قوم بڑی غیور قوم ہے، بلوچستان کے بعد سب سے زیادہ زخم انہوں نے کھائے ہیں، لیکن جتنی جرت اور برداشت ان کی اور کسی کی نہیں ہے. یہ جو قیادت ملی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کی، صوبے میں حکومت ہوتے ہوئے یہ کشمیریوں کی طرح نہیں نکل سکتے. بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، یہ اپنے نظریے پر نہیں کھڑے ہو سکتے. اب تعلق ان کا جس مرضی مذہب مسلک سے ہو، دلیر اور نظریے پر کھڑے ہونے والا چاہے کوئی بھی ہو، جسٹس کارنیلیس کا کبھی پڑھیں، بھگوان داس کا آپ کو پڑھیں، آپ قابل عزت انہیں پڑھیں. اور یہ کوئی بے شرم لوگوں کو پڑھنا ہے تو قاضی فائز اور جسٹس منیر کو پڑھ لیں. اپنی اولاد کو ہمیشہ دیکھیں عزت اور احترام اور تربیت ایسی دیں کہ پروٹوکول انہیں خود گھر میں دیں. وسائل ہیں تو وسائل دیں تاکہ وہ مراد کے لیے نہ بکے. غیرت اور عزت دیں کہ وہ اپنے کسی مرد، عورت اور بے گناہ پر ظلم نہ کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ انسانی حقوق کے حالات دیکھ لیں امن و امان کے. عمران خان کے مظالم، ان کے کیس نہ سننے پر جو یورپی یونین آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ تھی، یہ بھی مجبور ہو گئے ہیں. برطانیہ اور یورپی یونین، آسٹریلیا، ان کے سفیر اعظم نذیر تارڑ سے پوچھ رہے ہیں بریفنگ دو، انصاف پہ تم کر کے آ رہے ہو ظالموں. تو یہ سارے حالات ہیں. اس میں آپ دیکھیں پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. آپ سب بھی کریں، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. آج رات جو کچھ ہونا ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کو ویلاگ میں بتاؤں گا ضرور. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.